हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ जून 16। आज कृष्णार जन्मदिन। काली थी मोर, आज कृष्णार। आउ एबे हो टाइम 8:40 सका ब्रेकफास्ट चलती। देखु मुझे खाऊँ चूड़ा उपमा। सकाल सकाल स्टार्टिंग चूड़ा उपमा। तापरे शॉपिंग किसी हम। शॉपिंग माने कौन सब्जी सब्जी किसी आसो। तो कौन बड़ शॉपिंग ना आमर। बहुत किसी वर्षक जाक बहुत किसी कम आमर पेंडिंग पड़ जाऊँगी मैंने हबार ना ये माँ आज भी कृष्णार जन्मदिन तापाई भी किसी हम जस्ट खाया पीआर जहाँ टे हम सी अर्डर दे देती तार फुल कौन फुलकोबी चिली कोबी तार हम तो सब जा चिली कोबी लेकिन आसवि तापर स्टार्ट कर दिन ब्लॉग देखु चिली कोबी आउ आ कौन कही कोबी खाइब डाली खाइब नड़िया चटनी खाइब कखारु डंक शाग भजा एत सब जिन माने पसंद आउ मसूर डाली जो बरा सेटा खाइब बढ़िया जहाँ भी हो हेल्दी फूड खाऊँ ऑर्डर दे देती ताले से सब सामान नहीं आसा पड़ो ठीक अच्छे मु कंप्लीट कर दूसरी मोर नास्ता तापर बाहर मार्केट को जाकि नहीं आसवि सब जिनस कृष्णा शोनी खुशी सहित लगुच देख से केमी हो केमिति होउची मामा आज यार जन्मदिन केमिति मोर धूम होउची ना भाई यार अरे यार एपिक अब मुझे गाड़ी बनाना
এই গাদা আর কারিবান আমি নিশ্বাস নেই মানে ওরে আমি নিশ্বাস নেই মানে নিশ্বাস নেই মানে নে গাছ হয় ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଶୋଇ ଦେଉନା ଦେଖିବା ରାତିରେ ଆଜି କିଏ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବ ହେଲା ଯିଏ ଶୋଇବ ତାକୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳିଦେବି ହଁ ବନାଅ ତ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତପୁ ଲିପୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7ଟା ଆଉ ଖୁସି ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖା କାଲିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ବନେଇଛୁ ଦେଖାଇ ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖା ହଁ ନୂଆଟା ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ବନେଇଛି କ୍ଲେରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟୁଲ୍ ସବୁ ବନେଇଛି ଆଉ ୟାର ବନେଇଛି ବୋ ବନେଇଛି କୃଷ୍ଣାର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ହଁ ତପୁ ବାପା ଲିପୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଆଉ ତମେ ନିକିକୁ କିଛି କହିବ ନିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ନିକିକୁ କିଛି କହିବ କ'ଣ କହିବ ହଁ 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 ନିକି ତ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ତତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ତୁ କହୁନୁ ହଁ ନିକିକୁ କହିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନିକି ଶୁଣିଲୁ ତ ହଁ ନିକି ଶୁଣି ପକେଇଲା ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇପି ଆଉ ଚାଇନିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବା କାଠରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କାଠରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଚାଇନିଜ୍ ନାଇଁ କାଠରେ ଖାଉଛ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେହି ମନା କରିବନି ହଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ ମନା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଥୋଡ଼ି ମନା କଲି କାଠରେ କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦେଖୁନା ଏଇଠି ଟ୍ରେନର ଲାଗିଛି ଦେଖ ଚାମଚ ଉଠି ହଁ ଗୁଡ୍ ଏବେ ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି ଲିପୁ ତପୁଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି टाइम हो गलानी 8:30 8:25 हम मोर जीवार दिला 20 टीसी ना छोड़ छोटी मारे जल्दी जल्दी कर दियो तक दे दियो काली पुणी बापा जीवे गाँव को जीवे सकाल सकाल 5:40 सकाल उठी देवा छाड़ी दिया आस पड़ो खरा बेला आज शोई ना दी जन जाक हुरदुर हुरदुर होती शोबनी भल पुलिस सहित ये भल लगे लिपु तपु बाहर जावाई ड्यूटी टाइम हो चलो हाँ गेट खोली दियो तब छाड़ीदेव हाँ आस आस चलो
ବର୍ଷା ପକଉଛି ଭିଜନି। हाँ ए बाबा वो आए कर दियो। बाय नानू बाय। तो आज वीडियो ये रखुची से तो पलि गले एवं आम खाई पी ओके बाय बाय गुड नाइट।